Dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću govoriti o vrlo važnoj temi kao što su smrdibube. Puni su nam inbox pitanja da li možda ja imam neko prirodno rješenje protiv smrdibuba, jer sve ono što ste probali nije bilo efikasno. S obzirom da je bilo zaista važnih komentara i važnih poruka koje su onako zvučale prilično očajno, ja sam se potrudila da uložim svoje vrijeme u istraživanje smrdibuba. Zapravo nećete verovati koliko je to zanimljiva tema i zahvalna sam svakom koji je isprovocirao tu potrebu u meni da istražujem ovaj problem. Smrdibube koje nam prave problem zapravo nisu iz naših krajeva. O tome ću nešto kasnije da govorim, ali ja sam istraživala njih, istraživala sam feromone. Feromoni su tek posebno zanimljiva priča i došla sam do biljke koja zaista može da nam pomogne. Upravo o tom rješenju je danas reč. Podelit ću vam recept za preparat i način kako da uzgojite tu biljku. Ovo oštećenje na paradajzu koje vidite napravio je led, odnosno grad tuča, kako god vi to zovete, i pogledajte prethodnu epizodu. Ali zapravo zbog čega vam ovo snimam? Zato što slična oštećenja rade i stenice. Stenice se hrane bukvalno svim biljkama. Dakle, hrane se svim plodovima i voćem i povrćem. I to je zapravo naš problem. Kao što sam rekla, branimo plodove od svih mogućih predatora i onda dođu nekako stenice da nas umore na kraju, odnosno dođu stenice na nas već umorne kada nemamo neko adekvatno rješenje. Lako je boriti se sa listom vaši zato što znaš da tu možeš da budeš i nežan, doći će bubamara. Ali kako se boriti sa smrdibubama, odnosno sa tom vrstom stenica, jako je teško jer one nemaju svog predatora. Većini baštovana je teško da ubijaju smrdibube zato što prosto ne žele to da rade, ali morate da znate da ste u bašti vi njima jedini predator. Dakle, ovdje morate da budete neumoljivi jer u suprotnom imate najest. Da li ste znali da su smrdibube zapravo stenice? Kada kažete smrdljivi Martin, tada zapravo mislite o stenicama. To je jako bitna informacija zato što stenice oduvek žive s nama. Sve stenice koje žive oduvek s nama ne predstavljaju problem. Nama predstavljaju problem azijske stenice, u pitanju je zelena i mramorna stenica. Onda kada se one namnože, tada imamo zaista problem i ljudi prosto izgube čitavu sezonu. Kada razmislimo da sezonu branimo od početka od buhača, pa onda list na vaš se javlja, onda dođu na red stenice, kupusna stenica, a nakon toga se pojavljuje i smrdibuba, odnosno mramorna i zelena stenica, i tada smo već prvo na izdisaju snage, zato što više nemamo snage da se borimo, ali njih je mnogo, one se zaista vrlo brzo razmnožavaju. One su prisutne u našim krajevima nekih 15 godina i po nekim istraživanjima treba im 30 godina da se toliko prenamnože da bi mogle da se adaptiraju na naše krajeve. Zapravo, smrdibube, ono što sad rade adaptaciju svoje vrste na naše krajeve. Sve su one zapravo došle uvozom, dakle uvoznom hranom iz nekih azijskih zemalja, kod nas uglavnom iz Kine. Svi znaju da ja promovišem neagresivnu poljoprivredu, ali ne promovišem naivnu poljoprivredu. Dakle, to su vam zaista velike razlike. Što znači, kada imate mramornu i zelenu smrdibubu, odnosno mramornu i zelenu stenicu, jako je važno da zasučete rukave i da branite vlastitu teritoriju. Tu ste jedino vi odgovorni za njihov broj, jer one nemaju predatora u našem delu regiona. Daljim istraživanjem smrdibuba otkrila sam nešto veličanstveno, a to su feromoni. Zapravo taj njihov karakterističan smrad, to je ono zbog čega ih zovemo smrdljivim Martinima, je feromon, i to seksualni feromon. Tako ženke pozivaju mužjake. Znam da su neki moji baštovani imali toliko borbu sa stenicama tokom sezone da su na kraju počeli da sanjaju taj njihov karakterističan miris. I upravo su feromoni tačka istraživanja i tačka prateći
koju sam došla do rješenja. A pravo rješenje je korijander. Smrdibube obožavaju mahunarke i prepoznaćete njihove tragove po nekakvim crnim tačkicama koje se nalaze širom plodova i ti plodovi vrlo brzo postaju neupotrebljivi. Dalje, kada pričamo o feromonima, onda je tu zanimljiva podjela. Vi tu imate agregacijske, agresivne, seksualne, feromone odbrane, dakle jako mnogo feromona. Zapravo to je među komunikacija, odnosno među insektna komunikacija. Tako insekti šalju poruke jedni drugima. Šta je ovdje zanimljivo? Zanimljivo je da korijander na latinskom znači stenica. I to je bio početak mojih daljih istraživanja. Dakle, ovo nam treba. Treba nam ovaj miris korijandera. Svež korijander ili zelena zrna korijandera koja mogu da pokvare miris ulja ukoliko nisu sasvim zrela. Dakle, taj smrad nam treba, smrad feromona. Korijander ima miris koji imitira miris stenice. Zato se tako i zove. Taj miris je vrlo sličan feromonu, ali agresivnom feromonu. Zapravo, to vam je feromon za obeležavanje teritorije. Dakle, korijander ili stenica, hajde da ga zovemo našim jezikom, on ispušta miris koji imitira feromon. Dakle, to je to istraživanje do kojeg sam došla i onda kada sam došla do tog istraživanja, ja sam samo rekao, wow, kako je priroda neverovatna. Možda imamo zaista fantastično rješenje. Padao je led, velika nevolja nas zatekla, ali vidite kako imam lepu tiku. Ono što želim da vam kažem, da to što ja nječim korijander u svojoj ruci je velika ljubav. Zapravo ovo je ljubav lično. Jer svi znaju da ja ne smijem čak ni da mu priđem. Kada prolazim pored korijandera, ja ga samo pozdravim i udaljim se pola metra od njega. Dakle, ja vam sada izjavljujem ljubav. Da li znate da bašte u kojima se masovno uzgaja korijander nemaju problem sa stenicama? Da. Istražujući ovaj problem, došla sam do tih azijskih bašti. Jeste da su tamo njihove stenice domaće, jer imaju svoje predatore, ali zapravo koriste korijander u ishrani masovno. Dakle, naše rješenje u ovoj epizodi je korijander i daću vam recept kako da napravite preparat. Ali ovdje se ne koristi bilo kakav korijander. Zapravo ne možete da koristite suvi korijander jer on gubi miris. Ono što je nama potrebno jeste upravo taj miris. Znate, kad protrljate ruke, tada vam ostaje dugo miris stenice i svako ko prati platformu zna da ja ne smijem da priđem korijanderu. Ali ga uzgajam puno zbog integralnog sistema zaštite. Dakle, nama je potreban svež korijander ili zelena zrna korijandera. A receptura ide ovako. U 1 litru vrele vode, dakle ovo ovdje je vrela voda, stavljate punu šaku iseckanog korijandera i pre toga ga dobro gnječite. Nakon toga, kada se ovo sve meša, ide u blender. Dakle, ovo nije nikakva alhemija. Ovdje je tehnika izvlačenja smrada iz korijandera. Vidite ovu ruku. Ova ruka će smrdjeti na korijander naredna 3 dana. Upravo zbog toga, zbog ove količine ljubavi, želim od vas da mi u komentarima pišete šta ste sve pokušali u borbi protiv smrdibuba, kako bismo ovaj kanal zaista pretvorili jedan edukativni kanal gdje delimo vlastite iskustva. Napišite mi šta ste probali i koliko je bilo uspješno upravo zbog ove ruke i ovog smrada, a ja ću svakom da odgovorim. Zapravo mi se mnogo dopalo što se gledamo iz svih krajeva okolo. Idemo dalje na blender. Evo ga izmiksanom, ali ovo smrdi. Dakle, treba nam smrad, ali ovo zaista smrdi. Prava stenica. Sada će ovo stajati 3 sata, dakle cilj je izvlačenje smrada. 3 sata dok se ne ohladi, samo ćete da procedite, stavit ćete u prskalicu i nerazređenim tretirate biljke. Vodite račun o tome da tretirate plodove
zato što zapravo smrdibube napadaju plodove. A sada ću vam još pokazati kako da posijete korijander. Ovo što vidite u saksi jeste posijan korijander. Seme korijandera možete da kupite u bilo kojoj poljoprivrednoj apoteci. Seme nema karakterističan miris i ne može se upotrebiti za pripremu preparata kao ni suvi list. Ali ono što možete da upotrebite jeste zeleno zrno koje također ima karakterističan miris korijandera. Korijander se inače na otvorenom polju uzgaja u martu i aprilu. Sada već svi vi koji imate korijander u bašti, on je procvetao i verovatno već potencijalno imate tu negde zrna koje možete ubrati. I procvetali korijander ima karakterističan miris, dakle možete ga šišati za pripremu preparata. I ono što je najvažnije od svega, možete i dalje uzgajati korijander, iako piše da se u aprilu i martu uzgaja na otvorenom polju. Vi ćete ga uzgojiti na balkonu. Balkon ima kontrolisane uslove, birajte neki hlad. Čim dostigne nekih 15 cm može prvo šišanje. Od setve do tih 15 cm prolazi 20 dana. Ne zaboravite da su stenice najaktivnije u jesen. Pripremite svoju odbranu upravo na ovaj način. A ja ću sada da šetam svoje ruke steničave naredna 3 dana, pre svega iz ljubavi prema vama. Lagano pada mrak, ali ja i dalje snimam svoju baštu zbog svih vas. Ova bašta se lagano oporavlja nakon leda. Mnogo toga će preći preko ove bašte i ona će i dalje da se oporavlja. I drago mi je da mene zadesi nevolja jer ja nekako mogu da se borim, imam dovoljno znanja. Želim da vam kažem da ne postoje veći vitezovi od biobaštovana. Jer mi se borimo zaista sa mnogim nevoljama. Evo, ja se trudim da oporavim svoju baštu. Nekako se borimo sa stenicama. Vidite kako su stenice napravile ovdje veliku nevolju. Skoro su uništile ovaj kelj. Stenice i smrdibube, to vam je zaista ista nevolja. Ali onda sve to prođe kada vidimo ovu lepotu i kada vidimo ovu debelu rutavu bubu koja se hrani i kada uberemo svoje zdrave plodove. Onda kada uberete svoj plod, onda znate da je sve imalo smisla zato što ovaj ukus ne može da se kupi. To je ukus moći, vrednosti, tradicije, ukus praotaca. Sve je to u jednom plodu. A jedan plod vam govori o tome koliko ste dosledni, koliko ste moćni i koliko možete da menjate sistem tako što ga kreirate u vlastitom domaćinstvu. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.